这个是森林里面的那个自然的温泉。那如果要走到那个地方，需要一整天的时间。Nah, kebiasaan kita kalau kita mau trekking ke sana, biasa kita trekking sampai 3 hari, 2 malam, 1 hari. Normally, tourists will do trekking for 2 or 3 nights. 一般来说，那些游客会去做，就是森林里面的一些践行，是大概会待2到3个晚上。Ya, kalau kita trekking, kita biasa memakai tenda di pinggir daripada hot spring. Nanti kita bermalam di sana. Kadang-kadang kalau mau berenang, malam-malam juga kita berenang, enjoy lah gitu. So they normally tourists go trekking through the hot springs, and they will build tent there and stay overnight there. And in the night time, they can enjoy the hot spring, enjoy the real experience, the real nature. 一般来说，游客都会在那边搭帐篷这里，然后 enjoy 它。Ya, bisa melihat ada turis dari Belgia juga ini. Tourists actually come from Belgium. 这是从比利时来的游客。Kemudian ini ada foto, ini adalah waterfall ataupun air terjun. Nah, di sini juga tidak jauh dari hot spring sampai ke sana hanya 30 menit. Yeah, the waterfall is only about 30 minutes from the hot spring. 刚才那个瀑布距离那个温泉可以讲吗？Terus ini Anda bisa melihat, ini adalah perjalanan kita menuju hot spring. Perjalanan menuju hot spring. That's the trekking to reach to the hot spring. 那个践行的情况，到温泉的情况看起来是相像，就是有经过森林，有森林的地方。Oke, kemudian Ketambe atau riset stasiun, ini jalan untuk masuk ke sana. Di sini saya bekerja kurang lebih 14 tahun. So this is actually research station, and Arwin has been had worked here for at least 14 years. And I would to add some information. So Ketambe is very popular for orangutan research. All scientists doing research on the orangutan actually initially did in this area. Oke, next. 这个森林里面住了很多的红毛。Ini adalah dampak daripada deforestasi kerusakan hutan. Nah, kenapa kita tertarik dengan program daripada OSI? Mungkin kita bisa menanam kembali karena di dekat Taman Nasional juga sudah banyak rusak. Ini adalah contoh daripada banjir. Ini jalan juga kita tidak bisa lewat. Ini juga melihat. Ini kejadian tahun 2007 kemarin. 2008. Nah, ini ada beberapa kali kejadian banjir longsor. Ada 1.500 lahan pertanian rusak. Kerugian material diperkirakan 20 miliar. Nah, ada beberapa titik rawan di Ketambe yang kecamatan Ketambe, terus mungkin desa Ketambenya belum sampai, hanya di kecamatan Ketambenya saja. This is showing you a picture of landslides and also flooding, flash flood. As you can see on the left picture is big logs actually swept away by flash flood, and the area has become so vulnerable to natural disaster as a result of deforestation, because many people actually encourage the forest and in a high slope area, so that caused a lot of troubles to local people, including the agricultural land. More than 1,500 hectares has been damaged as a result of these natural disasters. 因为就是土地的开发产生情况，我觉得这就不用多说，台湾的情况就长地一样这样。那这个损失当然是很大。Oke, next. Yeah, next. This is just showing a picture about the what we call area they are prone to natural disasters. Yeah. 这个就是发生一些天然灾害或是作为土石流的地方。Oke,容易 next. 发生土石流的地方，高危险区。Oke, jadi ini kita coba juga. Ini ada lahan yang sudah sudah botak, dikuasai oleh apa? Kita coba bantu dengan kerja bersama dengan OSI. Mungkin kita coba program dengan restorasi juga. Sekarang kita sudah mulai juga di sana karena kemarin di
tempat Pak Baron mungkin sudah ada berhasil, mungkin kita mulai juga di sana. So the main drive of the deforestation is actually agricultural activities. So many people need land, so they encourage the forest, and with the support of OIC, the local people has agreed to do a restoration program in area that has been declared as a result of encouragement. 发生那个就是说刚才那个森林会破坏或腐蚀的最大原因其实是农业的开垦。那这个区域也是我们 OIC 的伙伴长期在民众做的区域。Okay, next. There has been initiative by local people to discuss with key stakeholders, including the National Park Authority, local government, and we sit down together to discuss the solutions and what we can do, so restoration can be part of the solution. 所以在地的社区的伙伴，他们开始会跟比如像 OIC 或者政府部门一起来开始聚会讨论，就是说解决方案。那像又有经济的需求，那可是又要保护森林，这个到底怎么办？所以这是他们在地的在做的一些工作。Oke, ini adalah partisipatif daripada masyarakat Desa Ketambe. Mereka mulai belajar bagaimana untuk membuat rancangan tentang ke depan untuk hutan yang sudah rusak. Nah, jadi di sini saya juga sebagai seorang kepala desa, ini merupakan tantangan bagi saya. Karena bagaimana masyarakat itu supaya betul-betul sadar dengan hutan, karena kalau menurut saya sendiri hutan itu adalah tempat kita bernapas. So this is a participative assessment, and as a head of the village, he has the responsibility to motivate and engage the local people, so they have the chance and opportunity to learn about how to, for example, really understand the border between the village and the national park, and also people try to understand why they need forest, and I will just say that actually forest is a place where we can breathe, where we can get the oxygen or something. 这是他们在推动的社区的一些培育或社区发展工作的一些状况。那主要是要让社区民众一起来参与，一起参与非常重要，就是比较是我们这样在提的从下到上，让他们真的愿意参与，达到认同，然后一起共同来去找到问题的解决方案。Okay, next. Coklat. Nah, ini adalah salah satu komoditi yang paling baik di Aceh. Di Aceh Tenggara juga di tempat saya. Nah, ini YC juga kemarin mengajarkan kami bagaimana cara bertani secara organik. Bagaimana cara membuat pupuk, kulitnya juga bagaimana memanfaatkan. Nah, ini kita melihat. Nah, kalau kawan-kawan mau ke sana, bisa melihat ini adalah coklat, salah satu komoditi yang terbaik di Aceh Tenggara. So cocoa is the best commodity in the region, and OIC recently supported local farmers to improve their practices by implementing organic and trying to utilize all the garbage from the farmland to make as compost, for example, and also how to manage the farmland accordingly. For example, on the right life, actually, the farmer just try to make a picture and try to understand what can be done to improve the yields of the crops. So this is a participative process too. 这个区域其实有一个很重要的产业是可可种植，就是巧克力的产业。那这里是说他们的计划是协助当地的农民怎么样用一些比较永续的方法，包括有机农业，怎么样去处理他们一些农业产生的一些垃圾，但是可以用来作为堆肥等等这样一些方法。Okay, next. 当然是跟 Army， 刚才他有提到，就是说跟 Army 的方法是不太一样，所以这个到底两个方法有什么不同？大家可以多点时间可以做讨论。Okay, next. Okay, ini adalah pohon ataupun hasil daripada pembibitan kita yang sudah siap kita tanam. This is seedlings ready for replanting. 这个就是植树计划的情况，那它是从树苗开始种。Okay. Nah, ini ada bagaimana kita cara menanam. Ini di pohon yang sudah ladang yang sudah diambil dari orang, kemudian kita tanam kembali. This is a replanting activity in a farmland, illegal farmland. Then we claim back from the farmer and then we plant with native forest trees and also many fruit trees here. And local people choose to plant and grow many fruit species here. Okay. 这个是原来是森林，但是后来变农地，那可是在当地法令是不合法的，所以他们就
协助再把那个区域的数目再把它转。 Oke. Ya, ini adalah ini tempat daripada penginapan seperti ini juga. Di sana juga sering kalau ada acara apa kita sering buat di sini baik dari kota atau dari mana. Nah, ini kita adalah pelatihan guide karena ekoturism di sini. Ini kita ada melakukan pelatihan guide juga. Ini YC membantu untuk ini juga. This is also OIC support to the local community doing the guide and tourism development. So this is a training program for guides. 这个是当地的导游跟导览解说员的一个培训的计划，所以这个也是 OIC 最主要。这个其实也是协助当地的经济来源，然后另外一个是说整个就是说协助当地去有个社区培育的一些工作。 Oke, next.